आज पुआंगबारी विलेज कमेटी के अंतर्गत ताबिदा गांव में 4 परिवारों के 9 मतदाता अन्य पार्टियों को छोड़कर तिप्रामौथा में शामिल हुए। उनका स्वागत करने पहुंचे गोमती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशिराम रियांग, अमरपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट चंद्र साधन जमातिया समेत सेंट्रल ऑब्जर्वर फिलिप रियांग, सुनील देवर्मा, जनक हरी जमातिया। তিনি 42 নম্বর বিধানসভা দেখবেন পুয়াংবাড়ি বিসিবি সাইড ফ্যামিলি ইব্রাহিমখাও জুয়েন দেহা গ্রাম বিজেপি নয় কায়ে ন্যাশনাল পার্টি তুলিয়া হিয়া তিনি ইব্রাহিমটা আঞ্চলিক পার্টি ন মহারাষ্ট্র লগে হিয়া তিনি জুয়েন পাঠায়া তিনি ভূভাগ লগেও ইয়াত্রী দিয়ে ভূভাগ ফাইনাল আগামী 2023 আগামী বিসি ইলেকশন প্রোগ্রাম ফাইনাল হিয়া তিনি জুয়েন দেবেন 4 ফ্যামিলিও 8 ভোটার 9 ভোটার Totally, it is 5 family. One of that I can customer on my mayo. Who's come up? What if it's a logger yet? Doctor was like Scania Gunaya, the Pramo Hanka, Hamas now, Doctor was to Cabo on the mother.